Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas primamo jedan divan kolač koji nam dolazi iz Argentine. Imamo finu prhku koricu, dulce de leche kremu i odozgo preliv od kokosa. Kolač je preukusan, meni lično se jako sviđa, a nadam se da će se svidjeti i vama. Iako ima čvrstu teksturu, topi se u ustima kad ga jedete. Za dulce de leche kremu trebat će nam jedna konzerva slatkog kondenzovanog mlijeka. Odvojit ćemo papir i mlijeko ćemo kuhati u pretisloncu. Inače za kuhanje ovog mlijeka treba 3 do 4 sata, mi ćemo ga brzo skuhati u pretisloncu. Sipajte hladnu vodu da prekrijete limenku i zatvorite lonac. Okrenite na najveći pritisak u zavisnosti od vašeg lonca, od vrste lonca koji koristite, vi ćete najbolje znati kako da to uradite. Stavite na vatru i sačekajte dok se u loncu ne pojavi pritisak. Kod mene se tu pokaže tako što ovaj mali dugmić izađe na površinu, ali još uvijek ne ispušta paru. Kad počne da ispušta paru, ja malo provjerim dokle je to otprilike došlo i sačekam sve do onog momenta kad sama para ne počne da izlazi, kao inače kad kuhate nešto u pretisloncu. Onog momenta kad prva para počne da izlazi, smanjite temperaturu na srednje jaku i računajte sebi vrijeme. Treba da kuhate tačno 30 minuta. Ostavit ćemo ovo sa strane, nakon 30 minuta skinite sa vatre i sačekajte dok se sam pritisak ne spusti u loncu. Nakon toga, uvijek je sve to vrelo, otvorite lonac i pažljivo izvadite limenku jer je mnogo vrela. Možete je ostaviti da se hladi na sobnoj temperaturi i to bi bilo najbolje, ali ako vam se žuri, stavite je u hladnu vodu i brzo će se ohladiti. Ja sam svoju ovu stavila u hladnu vodu, nije bila potpuno hladna kad sam otvorila, ali ne smeta. Otvorite limenku, istresite mlijeko u zdjelicu, vidite kako ima lijepu boju. Ako nekim slučajem dobijete svjetliju boju, nemojte ništa da brinete, i tako svijetla je jako ukusna i dalje možete nastaviti da je koristite u kolaču. U zavisnosti od vašeg lonca, nakon što prvi put skuhate ovu kremu, vi ćete najbolje ocijeniti koliko tačno minuta treba da je skuhate. Gledajte samo da ne pretjerate. Ako bude previše tamna, krema može biti gorka. Ovo izmiješajte sve sa žicom da dobijete finu, glatku kremu. Ostavit ćemo ovo sa strane. Inače, možete da skuhate 2-3 limenke odjednom i da ih čuvate do 6 mjeseci i da kad vam zatreba u sekundi napravite kolač, jer sve ostalo u ovom kolaču se jako brzo sprema. Za koricu nam treba 110 g putera omekšano na sobnoj temperaturi. Dodat ćemo 1 vanilin šećer, 2 kašike šećera, 1 jaje i ovo malo izmiješati. Dodajte unutra i 150 g brašna i promiješajte. Možda će vam zatrebati još 1 kašika brašna u zavisnosti od toga koliko je bilo jaje koje ste koristili. Da li ćete staviti 1 kašiku brašna više ili manje, to ne igra nikakvu ulogu. Gledajte da stavite tako da lakše radite sa tijestom, da vam se ne lijepi po prstima. Sad imate dvije opcije, ili da tijesto ostavite u frižider na neki sat vremena da se stisne pa da ga razvijete, ili da ga koristite odmah. Ja ću tijesto upotrijebiti odmah. Dok je tako mekano, stavit ću ga u tepsicu za tart prečnika 22 cm. Ako nemate tepsicu za tart, možete da koristite i kalup za torte. Tijesto je dosta mekano, pa malo prste možete staviti u brašno da lakše rasporedite smjesu. Kad ste fino utapkali i na dno i po ivicama,
Sa nožem možete poravnati, odstranite višak tijesta i stavite ga na mjesto gdje vam fali. Ako hoćete da bude baš ravno, možete se poslužiti nekom čašom koja ima ravno dno ili ovom mjericom za grame i onda fino utapkajte sve. Ostavit ćemo ovo u frižider na nekih 20 do 30 minuta da se ohladi, pa ćemo nastaviti da koristimo dalje. Preko ohlađene korice stavit ćemo našu finu kremu. Ovo nakon što sve rasporedite, ja volim da stavim ovu vrećicu, tako imam više kontrole da na svim mjestima otprilike bude jednako kreme, ali možete kremu da istresete odozgo pa da rasporedite onako po osjećaju. Zaboravila sam vam reći, vi naravno koricu možete spremiti i dok se mlijeko kuha, njoj ne smeta iako duže stoji u frižideru. Sada ćemo spremiti dio sa kokosom. U 3 komada jaja dodajte 1 vanilin šećer, 120 g običnog bijelog šećera i malo izmiješajte sa žicom za mućenje. U ovo ćemo dodati i 160 g vrhnja za kuhanje. Ovo je mliječno vrhnje. Ako živite negdje gdje možete naći i mliječnu slatku pavlaku, možete da koristite i nju. Izmiješajte sve i dodajte 200 g kokosovog brašna. Ovo će biti onako poprilično rijetka masa, ostavite je na sobnoj temperaturi nekih 10 minuta dok se malo ne stisne da možete da radite s njom. Opet ja volim da je stavim u vrećicu za okrašavanje i da istiskujem u krug. Otprilike 1/3 smjese iskoristila sam da odozgo napravim još 3 kruga, znači da podebljam na 3 mjesta. Tako kolač izgleda malo dekorativnije nakon što se ispeče. Pošto koristim tepsiju sa odvojivim ivicama, i vama bih preporučila da ovo stavite u drugu veću tepsiju, jer prilikom pečenja može da se desi da malo masnoće iscuri. Pecite na 170 stepeni 30 minuta, 20 minuta na sredini redne i 10 minuta na dnu. Kolač ohladite i možete ga jesti odmah. Evo ovdje ću vam pokazati kako je malo masnoće izašlo, tako da bolje da ispeljate tepsiju nego rernu. Kolač nemojte držati u frižideru, svo vrijeme neka vam bude na sobnoj temperaturi. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se kolač svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam puno na lajkovima, na komentarima, na dijeljenjima. Svaka vaša podrška mi mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.